ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ حدیث شریف جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی مشترکہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، خیر القرون سے لے کر کے ابھی 2-3 سال پہلے تک تسلسل کے ساتھ لگاتار حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہوئی آئی ہے۔ ابھی چند سال سے حرمین شریفین میں 20 رکعت کے بجائے 10 رکعت ہونے لگی۔ ہمارے بر صغیر میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہوئی آئی ہے۔ شروع سے لے کر کے آج تک 20 رکعت تراویح چلی آ رہی ہے۔ دلائل کی بات میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، حالات حاضرہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ حرمین شریفین ہمارے بر صغیر کے لوگ جاتے ہیں، اب جا کر کے وہاں سے 2 چیزیں لے کر آتے ہیں۔ ایک تو تراویح کی نماز 20 رکعت کے بجائے 10 رکعت یا 8 رکعت لے کر آتے ہیں، یہاں کے ماحول خراب کر دیتے ہیں اور غیر مقلد بن جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، وہاں سے چند سالوں سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے تک حرمین شریفین میں کوئی کرسی نہیں تھی۔ آج کرسیوں کا بھرمار ہے، اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
चुनांचे वहां से देख करके बर्रे सगीर के लोग भी कुर्सियों को अपनाने लगे। हमारे उत्तर प्रदेश में तो अभी अमन है, कम है, लेकिन जुनूबी हिंद में कुर्सियों की वबा मसाजिद के अंदर फैली हुई है। 1/3 मस्जिद में कुर्सियां बिछी हुई है। तो मस्जिद किस लिए बनाएंगे? तुम अपनी कुर्सियों पर पढ़ो नमाज, अपने घरों में जाकर पढ़ो। अच्छे खासे दंदनाते हुए लोग आकर के कुर्सियों पर नमाज पढ़ते हैं। याद रखें कि जमीन पर बैठ करके अल्टी पाल्टी मार कर, जब तक जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ना मुमकिन हो, कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ना ममनू है। और जमीन पर बैठकर अगर सजदा करके नमाज पढ़ सकता है, सजदे पर कादिर है जमीन पर, तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों के लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज ही नहीं है। कुर्सी पर नमाज पढ़ने से उनकी नमाज ही सरे से नहीं हुई। आकर के मस्जिद में आकर के कुर्सी पर नमाज पढ़ करके चले जा रहे हैं, उनको खबर नहीं, उनकी नमाज नहीं हुई। मस्जिद में आना जाना बेकार, नमाज ही नहीं हुई। इसलिए कि नमाज के अंदर सजदा करना फर्ज है और तर्के फर्ज की वजह से नमाज नहीं होती है। उनको पता ही नहीं है। तो हरमैने शरीफैन से 10 रकात या 8 रकात नमाज तरावी लेकर के आ रहे हैं लोग, और नमाज में कुर्सियां इस्तेमाल करने के लिए कुर्सियां लेकर आ रहे हैं। ये 2 चीजें वहां से लेकर के आ रहे हैं और यहां फैला रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मसाजिद तो किसी हद तक बची हुई हैं, लेकिन जुनूबी हिंद के मसाजिद इस वबा में मुब्तला है। अब वहां इसको खत्म करना आसान नहीं है। यहां तो किसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हमारे मस्जिद में, मस्जिद नूर में सिलसिला शुरू हो गया था, बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल हुआ और लोग इसको इबादत समझ करके कुर्सियां मस्जिदों में भेजते हैं। गैर इबादत को इबादत समझना सख्त गुनाह है, से बचना जरूरी है। तो आका ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए तरावी की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके माक़बल के सारे गुनाह माफ फरमा देते। और फरमाया वमन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। जो अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए रमजान के रोजा रखता है, तो अल्लाह ताला उसके माक़बल के सारे गुनाह माफ फरमा देते। और फरमाया वमन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। अगर लैलतुल क़द्र नसीब हो गई है और लैलतुल क़द्र में अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए इबादत करता है, तो उसके माक़बल के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देते। ये रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, खैर का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए इस माह मुबारक के खैर बरकत से हम सबको माला माल फरमाए।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔